أنا ومن اتبعني سبحان الله وإن قال الله تعالى في آية أخرى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم قالوا الذين عملوا لعلهم يرجعون وإن قال الله تعالى في آية أخرى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمالكم يعملون كما تعملون وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في قلب أحدكم كما يخلق السور البريق فاسأل الله أن يبدل الإيمان في قلوب الله الحديث وكما قال عليه الصلاة والسلام قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله حق الإمام وعمل من الكلام ولسان من الكذب وعين من الخيانة فإنك تعلم وإنك لا يعلم معتص حاضرين قابل احترام حضرت العلماء الكرام سامعين مرشدين الكرام मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों अजीजों अल्लाह जल्ल जलालुहु रहमान मालुल्लाह को पूरी ऐसा नहीं जो अल्लाह पाक और पूरी दुनिया में बंदर हैं बुजुर्ग अवस्था हैं जहाज़ का अवस्था हैं नाज़ुक हालत में व्यवस्था में तमाम मनुष्य हैं व्यवस्था में तमाम मनुष्य शामिल हैं जो हमारे सामने मनुष्य हैं जो अशांति मनुष्य हैं अवस्था में मनुष्य लोग इल्ला अल्लाह बाला न करने मनुष्य को तो जीने को साला इसी कठिन अवस्था हैं कठिन अवस्था में अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल्लाह करे और विधि के पर लोग तो अल्लाह का मुहार का हुकुम और अपना अज़ीम अमर अल्लाह का अज़ीम बड़ा हुकुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला रे विभिन्न दुनिया शुगर मारे विभिन्न दुनिया माहौल मारे ने विभिन्न जमीदा आसार मान हाजर माने लगे छिना विभिन्न ने दुनिया शाहिदा माने दुनिया हाजर माने लगे छिना अल्लाह सुब्हानहु व तआला बुजुर्ग अल्लाह तआला ने পরিষ্কার থাকার মারি আল্লাহ তাআলার গর্দনা ফিরে মসজিদ গর্দনা ফিরে দি আল্লাহর কোন আপন সুরাগুলো আল্লাহ পরিষ্কার না করে ও আল্লাহ মগরি করে ফিরাস মগরি বল নামাজ দেয় শুকর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল্লাহ তাআলার মত আল্লাহ তৌহিদ আল্লাহ মেহরবানি আল্লাহ তাআলার মগরি করে নিয়ে ফিরাস और নামাজ আল্লাহ তাআলার আপনানি রব্বানি আল্লাহ নবীজি আল্লাহ তাআলা तकबीरुल साथे बारे में आगे करिए नाला को लोगों को सुविधा देके मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्ग आदिलों যারা বালুপুরা বলবেছি আমরা একটা কাল আপনার বেশি লাভ যে নমাজ ধ্যান লই আল্লাহ তাআলা জন্য ফেসলা করছে যে নমাজ লই আল্লাহ নিজের জন্য কি হয়ে আল্লাহ তাআলা বলা হয়েছে যে নমাজ লই করে পুরো খানে পুরো সফলতা যে নমাজ লই করে দুনিয়া আখিরাতের শান্তি আল্লাহ তাআলা যে নামাজ আল্লাহ তাআলা যে নামাজ লে আল্লাহ রাজিয়া যে ইবাদত করলে আল্লাহ সম্পর্ক যে নামাজ হালত থাকে আল্লাহ বলতে বিদাত এখানে ভালো আল্লাহ তাআলা যেগুলো করে দিয়ে এখানে ভালো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আয়াত সারা নিয়ে কিন্তু আল্লাহ তাআলা যে আল্লাহ গোলামি গলে মর্জি মোতাবেক নগরী যে মনসাই মোতাবেক নগরী রবসাই গরি রবে জেন হরে গরি এই গুলাম আল্লাহ গুলামি গানে আল্লাহর জুলুম হাজানে সরিয়ে আগাম করা দিনলে আল্লাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরিকালে হুজুর সাল্লাল্লাহু তরিকালে ঘুরাঘুরি পূজা ভাগ রাখিলা মারাম দেয়া কোন দিন বলে তো আমিন তো যারা নামাজ পড়তো আল্লাহ পর সাড়ে উঠে নেবে যারা ভাই এত দুনিয়া চাহিদা দুনিয়া হাসাব লাগে তাই দিই এটা রে মুমকিন আল্লাহ করে দিমা লাগি মুস্তকবিল মাদিতে রইলো আল্লাহ ভরসা আয়রা লাগবে যারা গুরু মুখে বলতো আমিন তো ভাই সুবহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নে বলে বেশি বেশি গুরুত্ব বেশি বেশি বিভিন্ন হালত বিভিন্ন বলবৎ বিভিন্ন সমাজ আল্লাহ তাআলা জানা শুরু করে আজিয়া মানে হাতারে মাথা একান বুনিয়াদি আমলের ভিতরে 5000 ভিতরে বুনিয়াদি আমল জ্ঞান সুবিধারে আমল মোহতরম ভাইয়ের বুজুর্গ দিল বেশি করামত বেশি দান আমল এখান সুবিধারে করি বললো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেকজনের
dunia soalnya di sekolah develop ada uji Allah subhanahu wa taala yang berbicara Islami masuk kalau betul betul izzat mas বেশি মুহরম মাস বেশি ইজ্জতের মাস আল্লাহ তাআলা মুহরম মাস এই বছরের শুরু ইসলামের মাস শুরু হয়ে মুহরম মাস না এর মধ্যে বিভিন্ন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমি এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন জায়গায় দিতে মুহরম বাইরে শুরু করো এই মাস মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই রমজান শরীফের রোজা ফরজ হইতে এই রমে আশুরা মুহরম এই 10 তারিখের রোজা ফরজ আছে দেখতে রমজান শরীফের রোজা ফরজ হয়ে এক দে প্রথমে এদের ফরজ হিসেবে নাই সুন্নত হিসেবে না নফল হিসেবে না সেই হিসাবে এই রোগী আল্লাহ নবীর জামানা রোগী আমি শরীরের হাকাম জানতে না না বুঝে তুলে দিই রোজাই করে দিই এই যে बहुत सारा बंद करा दे तो दूसरी दिक्कत करे आज या सारी जो हता होते से कि मुहर्रम मास आरो उधरी बुझे मुहर्रम मास सब गुजरी यहाँ बना आज रामन यहाँ बड़ो जी रहमतुल्लाह रामन यहाँ उलू सोलो वाले में अरे जैसे दूसरा नबूत सदी सदी इस्लाम जैसे अगर तो इस्लाम को गुरुजी इस्लाम তখন বুঝছি যা বাড়িটা তালিম এই তারা নামাজ পড়া আগাম ইসলাম আগাম শরীরের আগাম সেগুলো আর পনেরো দিন লোক তারা অনুকরণ তালিম তালিম আসি তার পনেরো দিন লোক তারা অনুকরণ ওদের সবুদারি রাখে এনে বরাবর রাখিয়ে নামদিন দাঁড়ায় হ্যাঁ যদি ছোটো জমানো আমাদের করলাম একটা দিয়েছিলাম আরে আজও ইসলামের বিপরপূর্ণ হুদিয়া হিসাবে তো ইসলামী আরা দিনের দিনে আরা দিনের হস্ত গেছি বলে ইয়ার বড় দিদি আর রহমতুল্লাহ জমানালো কি বুঝলে সবুদারে বড় দিদি রহমতুল্লাহ জমানা আমাদের ধোঁয়া পর্যন্ত আছে সবুদারে এতে শরীয়ত যেগুলো আল্লাহ তারা আগামকল আছে এই রক্তবদন মহিম হ্যাঁ নমাজ নাচতে নাচত এই আল্লাহর কোরআন আল্লাহর পক্ষে তো শরীয়ত এনে আল্লাহ করি আল্লাহ ষোলো পুরানো দুইটা সৌদিজি এ শরীর তিন ধরি না জানি তবাই তবরগুলো তবরি আম দুশো তবাই তবরগুলো এর বড় হতে দিয়ে রহমতুল্লাহ জমান আমাদের বইয়ানো গৌরাশি অনায় সুজি রহমতুল্লাহ জমান আমাদের কুরবানির দৌড় মৌলানা আহমদ রহমতুল্লাহ জমান ষোলো দৌড় আছে মো ধরম বাইরে সূর্য বা দিল বলে बड़ो उधर जी ना हमने ना मानो सब आपको जैसे कि हुए गिटार आ गया पहला मंदिर ए बड़ा वीडियो पर सूरज दिन आते तेरा वीडियो कर लो अरे दे ए सोगरिया ऐसा रखने दो गोरी मेरे ऐसा रखने दो गोरी तो बड़ो उधर जी ना हम तो घर में यार होती क्या हमारा घर दे डांस इनासन हम आरो दिन मसरे दे मदर तो बेटा है ना दुआ करो ना तो नमाज मंत्र से नमाज सलाम दावत रहमतो শুরু আছে শেষ হয় একটা জাতের কাজ খবর আল্লাহ যে দুঃখ কুরবানি দিবারি যে দুঃখ কুরবানি দিবারি ওদের নানি বের গন্ডা দিয়ে দুঃখ আল্লাহ সবগুলাই গন্ডা ছিল হতে সমান হয় হ্যাঁ ভগবান আরাম দিকে দিবার গিয়ে নেই আল্লাহ তারা গিয়ে মানে যে দূর সমুদ্র পারে এই দূর আল্লাহ তারা এটা আল্লাহ আচর সোলা এক ঘন্টা দিলে এক ঘন্টা দু ঘন্টা দিলে দু ঘন্টা যারা পুরা বুঝে খাইয়ে হ্যাঁ আশা রাখতে দাঁড়াইয়ে এটা মোহাম্মদ বাবু তারা তার সব পাইব মগর এটা আখারা সাথে উঠে দেবে আল্লাহ তারা আখারা সাথে তুলে দেবে আল্লাহ তারা জন্য ফেসলা করে এই যাবে ইনশাআল্লাহ আমি আর কুরবানি সা जिन सबकेगा कुर्बानी से सबकेगा बड़ो जी मामा स्कूल रहमतुल्लाह अलैहि सबकेगा दिन इस्लाम कुर्बानी से सबकेगा इस्लाम छोड़ी बोले कुर्बानी देगा कदम से दिन नहीं पड़ेगा बयान से दिन नहीं पड़ेगा कुर्बानी से हिदायत पड़ेगा अगर लाखों दुनिया में पड़ जाइए कुर्बानी नहीं देंगे दुनिया में हिदायत नहीं पड़ेगा कुर्बानी देंगे हिदायत पड़ेगी दुनिया में तो हम थोड़ा पाए उसको जैसे दो कुर्बानी दिला एक हिदायत तो अल्लाह ताला कुर्बानी हासिल करी आठ कुर्बानी हिदायत करी वो तो पाए उसको दूर वाली बाहर यानी आज यार कड़िया सुनो आज दावत तो आवाज बेरा छोड़ देना पूरा दुनिया दिया ए विभिन्न मुसलमान मामाले निजामुद्दीन अभी क्या कराए मैं वहाँ
পাকিস্তান যেগুলো মুসলমান দেশের পর মহাপসত বিপুল মা দিয়ে রাখেন জিন্দগি বিপুল রাখেন না এবার দলে রাখেন আমরা যেভাবে আল্লাহ সমাধি বিস্তারিত জাহানা বিনলে আসি এই বহু যদি সুফতার পড়বালা আল্লাহ তাআলা আয়াত সারা নিবেদিত আল্লাহ তাআলা এটারে মুহাম্মদুল্লাহ আলাইহি হাত মুল যেভাবে আসি মানে একদম তাগারের করে ভূমি কি থাকে ইও দিল তৈরি করি ভূমি কে ডান তামাতে বিস্তারিত তৈরি নিজের তার গোবালে লাহানা বিনলে বিকুনা এদিকে সরাই সবুজের বদলে খাস করে আল্লাহ বিমন দেবতা তো সবুজার ইয়া খাস নামর বানুনি সবুজার ইয়া খাস নামরে মোরা ডাকব লাগিলে বাসল লাগিলে দদা ন লাগে লাগে না দদা ছাড়া তুমি বাসি নিয়ে ঘুরে একবার ডাকবাই মানে নয় মত মত নিয়ে ইয়াই না তুমি সবুজার নগরী আর দায়গন্ধা আর বেরুনি মকামি এ মশওয়ারা আর নেশা আর নজম আর পুরা গরতালি এই বেয়ার মত মত इनमें किंगी उबा में से तो बोल के हम बिल्कुल देने वाले उबा हम तो बोल के हम नो करे मगर सोगुदारी है ना डाले अल्लाह ताला बोले ये भाई ना तो बोल के हम नो बोलियो हिस्सा नो दिलियो सोगुदारी मत अल्लाह ताला ए भाई এখানে সময় উলামায়ে কেরাম কলা আল্লাহ কল সুবত মত বসে দিয়ে নন্দারা আল্লাহ তাআলা জানে বলতে বলে আল্লাহ তাআলা নাম মানি বের করে আলহামদুলিল্লাহ মানাসুর খান সাহেব রহমাতুল্লাহ জীবন মুকদ্দম মদিনা রানী জীবন মুকদ্দম মদিনা রানী হযরত সুবত মতে এর রাজশাহীর বা গ্রাম মুরগি বড় তবলি গ্রাম মুরগি এটা হয়তো হযরতজি অনত বেশি হযরতজির আকাদর করে সুবত ভাই হযরতজি তার মানে সিজি দিয়ে রহমাতুল্লাহ সুবত পেয়েছে মানে সুবত রহমাতুল্লাহ এটা জামা বাদে এটা রহমাতুল্লাহ করে জামা বাদে দুই দিন বা আলাদা মেনে কিছু সাক এ সাকর যখন নৌকর সাকর জোয়ান এ বড় বড় সদর করে বলে এদিল্লা উলামায়ে কেরাম করে এর বাংলা সিনেমার পুরো উলামায়ে কেরাম মেনে করতে এনে বড় বড় জমিদার বড় বড় উমানির বড় বড় বই নাম করে তার মেহনত তো আজ সামা বাঙালি তার নলেজের মলাসে নাম্বার পাই তো মলাসে দেখলাম যে মক্কাদের মধ্যে আমি বড় মুরগি এবারে হয়ে যে আয় হজর আরে আমার মাঝে টিভিটা করতো না আরে কিছু সেভ করো তো হজর বিনতি দাদা করে ঘুরে গিয়ে দিবি তো এই আগ্রা মুরগি ভেজে অনারা কিছু এ আমার গুরুত্ব এখন আমার তো কিন্তু তো হজরতে দিয়া মাতা হয়ে গেল हज़रत तो हमारा माता है हर साल में 4 महीना लगाते रहो शोकगुजारी खूब ही मुश्किल हर साल 4 महीना लगाते रहो शोकगुजारी खूब ही मुश्किल हर साल सेना दिबा शोकगुजारी मनो तो मुश्किल तो हज़रत तो हता बने बोले ए आखिरा मुर्दी बेला हम मादा सामा सारा से अल्लाह पारवन देश मादा अल्लाह ताला इज्जत सारा बोले बाहर मुल्क मादा अल्लाह ताला सब बोले अल्हम्दुलिल्लाह अरे शोकगुजारी बोली ने motor bayo itu dulu semoga ya sesuatu amal hari sebuah amal ashe jadi zohni ki pura semua mana এক সেকেন্ড মানে একদম দা আল্লাহ কাছে মাঝে বানানো খাইব আল্লাহ তাআলা হতে মানুষ বেয়ে জন্ম ধরে ওয়াজি করিবে জন্ম ধরে লাগবে মানুষ বেলা আল্লাহ জন্ম জন্ম ওয়াজি করিবে এরকম মোটর বাyo itu dulu সবুজের আমাদের আর আমার তাছাড়া রহমতুল্লাহ হয়েছে যে আমাদের এখানে সবুজারি গরিব হবে এবার আমাদের ক্ষমতা সহজ সহজগুলো আমাদের সহজগুলো হ্যাঁ মোতরম বায়ু আগবা হারি সমাজে ভাই জনকে এক দণ্ড মানে আল্লাহ রাস্তা মানুষ সময় বুঝাইব আর মানুষ গরব তাই হবে না গরব বোঝায় নিজের বাবা নিজের বিবাসটার মুক্ত গরব বিবাসটার গরব তাই এরা 60 বছর 70 বছর 80 বছর মোতরম বায়ু বলে বলে যে এখলাসের মতো অনেকে দিন হয় অন্য হোম এবার হ্যাঁ এবার মজমুয়া এবার হ্যাঁ এবার মজমুয়া এটা इतना मजमूआ ज़्यादा होगा इतना हदायत हो मजमूआ ज़्यादा बैच होगा इतना हदायत बोले फिर बहुत और बात शुरू करो और तुम बात अल्लाह मांगा नहीं अल्लाह ताला आज हम जिस मन मालूम करे अल्लाह ताला ऐसे हमारे मानस में बेगुन में जो हम मालूम है वो हम अल्लाह ने क्या मांगा है पर इधर बोलो अल्लाह ताला बिल्कुल अल्लाह बारोला सोला अल्लाह ताला हाजिर बोलो ना अल्लाह है अल्लाह ताला माफी दे दे अल्लाह ताला मजमूआ जो हम कर लेना क्या बोलना है करे इधर तो भला अल्लाह ताला गुनाहगार को अल्लाह ताला उन्हें माफी दे देगा ऐसा इंशाल्लाह है ना أنا علماء كلام الله مجلس عليكم بالمجال وصوت العلماء وإسماع كلام الحكومة أي علماء كلام مجلس तुम्हारा लाजम करी लो यहाँ नबी नहीं आई नबी की जिम्मेदारी मत कर दीजिए
এই নবীয়তর জিম্মাদারি মতন দিয়ে এ জমানার মাঝে মানে যে ওই আহার লক্ষ্য ষোলো হন না এখন ফিরানি ফিরো না এখন ফির ফিনারে বাইরে বললে না এখন ফির এ জমানা ফির হন মানে না দিবে হাসান জীবন শূন্য তোর অর্থ জীবন হাসান করে নবী ওয়ালি আমি বলি মেহনত এ মুবারক মেহনত দাও মেহনত উম্মা আল্লাহ গুলা বন্ধ করে আল্লাহ দিকে দাও দে মানুষের সই মত দিকে দাও দি বলো মানুষের সই আসা আমরা বলো মানুষের মানে এই দুনিয়ার কোন এ মানুষের দুনিয়ারে দাদারা মাইলুগি দুনিয়ারে দাদারা দুনিয়ারে মানে ঘুরলি এই দাদারে আখারতের কথা বুঝায় আল্লাহ আসমাতের কথা বুঝায় ইয়া বাড়িটারে আল্লাহ শূন্য করে এ ধরে জমানার মাঝে আহারুল্লাহ আহারের মাঝে নবী জমানার মাঝে বালা মানুষ করে দিলে খাইরা দিয়ে এর নতুন বাইরে বস্তু বুঝবো আহারে মরা কথা মরা কোনো এগুলো আর ফল মরা মৌতুর দিন দিন মরা মৌতুর দিন মানে মৌতুর ফল মরা আর ফল মরা আর দিনও মরা আর দিনে দিন ফল মরা দিনও মরা বলে মহতরম বাইরে বস্তু বুঝবো যেগুলো আরা যেহেতু দাওয়াত দিও যেহেতু দাওয়াত হামলা করিও এ তো আরা শৈতান আরা তো গাল হবে শৈতান ইবলিশ আরা তো গাল হবে আরা যেহেতু দাওয়াত দিও শৈতান আরা জরুরি মানে এ তো মহলু করি কিনে যাবে মানে আরা দুনিয়া কে যাবে কি হয় বাজিও মানে আরা তো বিভিন্ন রুহানি বিভিন্ন এলাকা বলতিয়া আরা তো দাওয়াত তো বিয়ে না মানে দাওয়াত হামরে তো বিয়ে না মানে সবাই যেমন দাওয়াত ঘুরা বানাই দাওয়াতরে আল্লাহ আর মানে এত দাওয়াত দিবা এত রুহানি জ্ঞাতা এত ফলো আমার আল্লাহ তালা মর আসমত ফলো আমার আল্লাহর আসমত আল্লাহ দিলে মা বলবো মহলু করে কি বাইরে যাবে হাল রে নিয়ে যাবে মানে মহলু করতে না দিয়ে দিলে নিয়ে যাবে হাল করতে দিলে মানে বলবো আল্লাহ এটা আইনা মকসদ তো ইস মেহনত का मकसद आपने जिंदगी को इस्लाह करना दूसरों के लिए इस्लाह करना नहीं ये हमार मेहनत तो ए बबरी का मकसद की महलू করে কি হঠাৎ এটা হাল কর যেদিন দিলাম মাঝে জমা করা আজ যারা শুরু করা হাইটে মহুল হ্যাঁ মাল বিবেচার দুনিয়া কিয়া মানে পুরো বেকিন আর করা মারা হতো এর মতো তোরা বাইরে দোষ করবো ধরবো মানে যে তোলে তো লাভ হবে আর তো বেশি বেশি দাওয়াত দেবে বেশি কি দাওয়াত যত দিবা এ তো তোমার মহলু বাইরে দিবে হালে আসমাত দিলে মার দুটো মানে বলো আমার তোরা বাইরে বসে দেখো মানে সুচিরা হাত প্রদান দিলে ও মানে সুচিরা মাঝে আল্লাহ যা দিতে সেরা ধরে এগিয়ে না বলবো তুমি পর্যন্ত যেটুকু পর্যন্ত দিবা দিলে মানে মহল করে কিনা মা ধরে কিন ধোঁয়া ধরে কিন ছবি ধরে কিন মোবাইল ধরে কিন পর্যন্ত দিলে তুমি মহল করে বাইরে যেহেতু আল্লাহর আসমত এত আল্লাহ দাওয়াত জরিয়া लेकिन जिस दावत में आज मुआसर बनी हो भूलने से सुनने से भूलने से खाना दारा ए और दावत रास्ते बनी ईमान रास्ते बनी सुनने से बात होने के लिए ईमान देगा ईमान सुनो सालों ईमान होना दावत क्या है मौलूद का हालत की करो दावत क्या है मौलूद की हालत की करो मौलूद का हालत तो दावत মহলু के सूर्य ने मारे अल्लाह सब कुछ दुनिया মহলু के सूर्य মহলু के अल्लाह ताला के सूर्य ने अल्लाह মহলু सारा दुनिया रे ए होता है दाव মানে মোটর বাইরে सूर्य को আজিজ এত লাভলে দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ বুলা বন্ধ করে আল্লাহকে মাথা আল্লাহকে দাও দিয়ে তোর জাননে तमाम अल्लाह ने किया इस काम को हम सब नबियों ने किया इस दाव हम ए मुफ्ती जमील अब्दी साहब ने फरमाया है तमाम अम्बिया ने इस उम्मत को कोई नहीं सिखाया ईमान सुनने का नाम नहीं ईमान बोलने का नाम नहीं ईमान मेहनत के नाम है वो पढ़ने से ईमान नहीं आ सकते हो मेहनत से ईमान आ सकता है हज़रत जी ने फरमाया है बड़ो हज़रत जी मौलाना जी रामपुरा फरमाया है पढ़ने से ईमान नहीं आ सकते मेहनत से ईमान आ सकते वो दुनिया को बगैर मेहनत के आ सकती है हिदायत ईमान बगैर मेहनत की नहीं आ सकती दुनिया है मेहनत करे दुनिया है मेहनत करे ईमान हो गया मेहनत कराना है रे मेहनत कराना हिदायत यहाँ किना बैठे बोलियो रे आप बता सकते हैं हिदायत ईमान यहाँ किनी रे तो दे बेला तो दिन दामी बनियो दिन तो दे बैठे ना नमाज हुआ हिदायत यहाँ
ও হেদায়ত দিন আল্লাহ যারে দান করি আল্লাহ যারে হেদায়ত দিদি হরিয়া হাবসর বেলা হ্যাঁ আল্লাহ হাবসর বেলা বলে হেদায়ত দিদি হাবসর বেলা দিবা মক্কা জমিনের মাঝে তাম মানুষের নতুন আল্লাহ তালা দান করি তো হেদায়ত দিন যদি মহুল করা তো হ্যাঁ মানুষেরা তো ইয়া মানুষ হলো যারা হেদায়ত সারা যারা আছে এটারা তিনি কিনে হেদায়ত হলো কেন হ্যাঁ ইমান কিনা মানে না ব্যক্তি মারা দুনিয়ার মানে মার্কেট মাছ ভাগা বাজার মরিচ ভাগা পানি ভাগা কলস ভাগা স্বর্ণ ভাগা কাপ ঘর ভাগা হেদায়ত দিমা জোর सुने लिए है जोर सुने जारी होते हैं हेदायत दुनिया मोमेन हेदायत सब चीज़ों की तमाम दुनिया के खजानों में कीमती तमाम सब चीज़ों से ज़्यादा कीमती हेदायत तमाम दुनिया में चीज़ों को दानिश दिले हेदायत हेदायत किसको कहते हैं हेदायत एक नूर कहते हैं हेदायत ज़मान जो खलो में तो तुझको अल्लाह ताला মানুষ ভাইয়া হাল হাল হারাম জায়েজ নাজায়েজ গমহরা ইবে বড় কইবে ইবা তুই দিনের সলা শরীর মতো সলা আল্লাহ তাআলা দিনের সলা সব আইলে জানি মানে তো এবা আল্লাহর মুসলিম মানে রে একটা হেরে তো ফোন নাই মানে বল মোটার বাইরে সরে তো মানে নিয়ে দিলা ভাইয়া হাদিয়া ওকে সুরা সাদরা আল্লাহ যারা যে মানুষ আল্লাহ তাআলা হেরে দিবার মাছা আল্লাহ তাআলা হেরে এবার আল্লাহ তাআলা সিনা আর আল্লাহ তাআলা হেদায়ত দিল আল্লাহ তাআলা ইসলাম দিল আল্লাহ তাআলা খোলা করে দিলেন ইসলাম দরজা হেদায়ত দরজা লই ইসলাম দিল আল্লাহ তাআলা খোলা করে সওয়াল করে দিলেন হেদায়ত জিম্মায় দে يعني فور كان هدايا ده هدايا فيوم ده هدايا كون জিম্মায় সে কোনদান দালাল তো সাইকেল চালাতে আসি হাল আসি উঠে তো গোলাম আসি গরিব আসি ওকে মানুষ করে সাইকেল আটকে আর হওয়া করবে মানুষের দুনিয়া মানুষ কোনো নজর করে না বা কোনো হিংসা করে না আবু তাহলে তো সাইকেল চালাতে সুন্দর আসি আবু তাহলে তো সুন্দর দিনে মানে হচ্ছিল মক্কা দিনে মক্কার মায়া বন্ধু হচ্ছিল আবু তাহলে করে হচ্ছে দিনের মাত্র বিয়া করে দিচ্ছে না আবু তাহলে সুন্দর উত্তর আল্লাহ তালা খান যাবে না আল্লাহ তালা আবু তাহলে লেটে আছে এলমদার আসি তো আমরা আসি আবু তাহলে হেদায়ত নিজের গমনে হেদায়ত করার মানে মানে হুজুরের হতানা মানে হুজুরের থেকে কেন আপনার বলে হেদায়তের মধ্যে মানে আল্লাহ তালা এটার গমনে মানুষের জিন্দি বুঝছে আল্লাহ তালা আল্লাহ হুজুরের থেকে নিজের দিন মানে একবার দুনিয়া বাসা মক্কা জমিনের বাসা মানুষ আল্লাহ দুনিয়া পাতে বেশ যুদ্ধই ওই দুনিয়া পাতে না খাবো দুনিয়া তুমি এই রাগ হয়েছে হাবু শুরু বেলা দৈত্য দৌড়ে নেই কেউ শুনে অবস্থা নেই পুরো মত ধরে তো পুরো রসুলের হেদমত বেলা ধরবো হ্যাঁ নবে বেলা লোক মেরে বেলা আজ বেলা দুনিয়া মত আসবে এটা হেদায়ত হেদায়ত জ্ঞান মেহনত করে মানো হেদায়ত জ্ঞান মামুল্লাহ মফরুল্লাহ হেদায়ত জ্ঞান কুরবান ইসলাম হেদায়ত জ্ঞান কি হ্যাঁ হেদায়ত জ্ঞান বিসাদে হেদায়ত ওখানে যদি বিক্রি আছে পুরো দুনিয়া কিয়া পয়সা নন্দর বিক্রি আছে মকা হেদায়ত না হামগো না ও হামগো না আল্লাহ ওখানে পুরো দুনিয়া গিয়ে মানে হেদায়ত গিয়ে না কিন্তু ইলা হেদায়ত হেদায়ত সারা মার বলে হেদায়ত দুনিয়া দুনিয়া মানে দুনিয়া মানলো দিন দো এবার এবার কি এবার কি হলো এবার সুন্দর হাত দিব না ওর নিয়ে হাত দিব না এবার লেডারি হাত দিব না আবু তাআলা লেডারি হাত দিয়ে না হাত হচ্ছে না সোয়ান্ত ঝুলে হাত হচ্ছে না ফেরটা পুরো কাগজ হাত হচ্ছে না হ্যাঁ পুরো কাগজ হাত নয়ে মানে যে কারণে পুরো মাল হাত নয়ে আল্লাহ তাআলা মানে বলে কারণে মাল উত্তর কামयाब हो ये अल्लाह ताला माल में कामयाब नहीं हुआ माल में कामयाब है अगर माल में कामयाब होते फिर कामयाब होते शब्द कामयाब बड़ा हजरत जी मौलाना सूफी रहमतुल्लाह अलैह इस्तेमाल में बयान फरमाया है अगर माल में कामयाब नहीं अमाल में कामयाब साहब ने तो माल होता है वाला कामयाब फिर इन्हें तो शिफ्ट ने हम अल्लाह वसीला मौला अल्लाह वसीला बिकिन से मौला अल्लाह फिर इन्हें कामयाब ना कमाई दोनों जोए ना है फिर इन्हें पूरा ताकत इस्तेमाल कर ले मोदर पाए सुन लो अल्लाह ताला मालूम कामयाब नहीं मालूम कामयाब तो बोले कार ने एक कार में कामयाब हुई तो कामयाब शांति बात तो अल्लाह ताला फिर इन्हें हुक्म तो उसके शांति बात बोले फिर इन्हें तो है ए नमुष्टा पूरा है इस बार सुंदर उत्तर ताकत उत्तर दिया अल्लाह ताला ले जाए उत्तर खाने की तरह बोले अल्लाह ताला का खाना अल्लाह ताला दुनिया के दोस्तों
আল্লাহ এখন দোষ করি আল্লাহ তারা পুরা দিনে আল্লাহ তার সেকেন্ড মানে বন্ধারে মশলা চালবে এই যত বন্ধন না হয় মানে আল্লাহ না হয় মানে করিব যেত সূর্যের দিকে বানিবা তবে আল্লাহ হতি নদীর আটকে ধরিব ধরিনে আটকে দিবে মোতরম বাইরে দোষ করব আল্লাহ তারা মানে যে আল্লাহ দূরে দূরে খাওয়া দিনের মতো আল্লাহ তারা বলে নাকিস আল্লাহ তারা বলুন নাকিস সুন্দর আল্লাহ তারা প্রত্যেক দার বা আল্লাহ তারা বা সকল রকম আল্লাহ তারা প্রথম আল্লাহ তো সেকেন্ড লাগে আল্লাহ তো সেকেন্ড লাগে না और सेकंड है कि नहीं आए तो दुनिया में तो क्या मतलब है अल्लाह माना बादशाह तो हम लोग अल्लाह माना अरे इसे तो माना हम लोग अल्लाह बादशाह तो हम लोग तो हम तो हम बाय दोस्तों लोगों ए दाव मैंने दे दाव तो हमारे यहाँ नहीं जगह बराबर थे अल्लाह ये नमाज तो अल्लाह मान न बोले अल्लाह रुदा न दे अल्लाह रुदा न दे अल्लाह ये बहुत बाना अल्लाह ये बहुत बोले ये अल्लाह हमारा नबीला तो हमें मराई दिया अनुकूल नबीरे আল্লাহ তারা সৌদিরে মেন নলে বাইরে ভুনে হ্যাঁ আলো মেন নলে আলো মেন নলে অতিবন নবীরে রুমে মেন করিও হলো রুমে মেন করিও এতলা ওতর বাইরে সৌদিরো আর যেহে কিছু আর দিল্লা বালা কোয়া আরে কোয়ালন্দের এ ইসরায়েলের সে হায়াত পুরা বদিন না আরে তত দমনে রামা সুদা করি আর বাবা হুজুর মবানে এ দাওয়াত রহমান তো খান আল্লাহ তাআলা আম্বিয়া নবী রহমান আর খান আখির নবী आखिर नबी मतरे हमार लास्ट में नबी दर्शो दशा दी ये हर सूर्य जो मरा ये ने आज क्यों शांति को क्यों शांति है हम शांति है दिन सारा हम शांति है है बहुत तरह बाहर दर्शो अल्लाह ने मकामाता इंदी आसमान में जो भी ने अल्लाह का ऐसी ने जिनसे तेवा मुतासिर अल्लाह ने आई की मकामाता सिलिया दिया मुझे सारा सान दोनों 300 एक गरमा बोगला दिनों बोगम जाते हाँ तो बुकन ना वाले पुराने में सेक्यूरिटी है ते नबी जहालियो शिरीक बोद्दीन खुराबाद रुस्मा हताला पुत्री हुलिजी इन बियाकिन दुलुजी तो मतलब वहाँ जरा दावत रहा मानसरे मोहल्लू करी के मानसरे अल्लाह दी दावत दे मानसरे नबी दावत दे कोई बात ईमान दावत दे दियो रे तो शिरीक मिटा गए नाफरमानी वीडियो बोला नाफरमानी क्या कर रही है अरे नाफरमानी क्या कर रही है नाफरमानी हमने बाबा खतना माने दिन है दिन दुनिया में अल्लाह हम नमाज न बोल दिया अल्लाह सुधे न बोल दिया कोई दुनिया में सुधे मदा नाफरमानी मिटे थे नमाज में मैंने बोलो अच्छा लास्ट वाला केवल दी तेरे मुंह तो हम बाहर सुधे को ऐसे जरूर नबियों का होता नबियों होता माइंडी ऐसे तो मैं हरे कहिए अने अल्लाह ताला फरीम ने मूसा अलैहिस्सलाम जी काले हुए प्रथमाने फिर नहीं गुलाम माने वाले ये मोर बंदरे माया बंदर बानी वाले ये अल्लाह ताला ये मूसा रा वादे मूसा देशियान क्या पूरी हिजर को वाव है नहीं जा मूसा वाकी आज लोगों दिखो नहीं तुम्हारे बिजनेस का बुयू तो वजालो बुयू तो कौन अल्लाह होता नबी इधर आकर क्या करो तो अल्लाह होता मूसा ये मूसा तुम्हारे में माने ने इधर आकर क्या करो तो इधर आते अने मस्जिद आवाज़ हम मैंने भी तो इधर मस्जिद दिन गौर माला हम लोग मस्जिद हम लोग दिन गौर माला हम लोग गौर माला बहुत मस्जिद में बहुत दिन गौर में होते हो गौर में कुलान चलाओ तो इधर गौर में कुलान चलाओ तो इधर मस्जिद में दावत तो बहुत तो बोलो इधर गौर में दावत इधर हम लोग तो बहुत सारे समय होता अने वो मेरे को सारी बसों लेके बसों ना मतलब बसों का आज कौन महीने तो जिस बसों होता महीने इधर लगा हाथ तो भाई इधर लगा खाने दिन है ना मतलब दिन तो ये भागरे दिन है तो अल्लाह क्या था आपके पास में तो वहाँ चला अपने अंदर तो ये देखी ना तो बड़ा होते दिन हमारे से हम तो कहते यार नॉर ऐसा ना कैसे ना सर ये दावत तो दूर मतलब आखिरी ज़माने में भी मतलब दावत ना सर या दूर ये नॉर ऐसा ना कैसे मालूम जाकर नॉर ऐसा कौमुती इमानी इन खाने आवे आरे तो तू दावत गाड़ी हम तो दी अरे कोई आ रहा है मकसूद कोई तो बोझ बैठेंगे हाँ यार सर हम अनुष्ठान है इधर चाहे आलम हो चाहे मुफ्ती हो चाहे मुहद्दिस हो चाहे कलंदर हो चाहे बादशाह हो हर तो कर मानसिक तू एक दिन में मैंने क्या करी बुजुर्ग नौबत लगाते सारे तो कर मानसिक मैंने कुछ गुलाम रोरे मैं मर कंजर रोरे माया बंदर रोरे गुलाम रोरे बांधी रोरे ऐसा ला गुलाम दिल्ली की तो दिन ऐसी वो दिल्ली में दिन ऐसी बांधी दिन या आज हम दिन
মা আগমন জিনিমা মতো দিন থাকো আনির জিনিমা দিন থাকলে মা আমগুলো জিনিমা দিন থাকবে না ইমাম জিনিমা দিন থাকলে মা মুক্ত জিনিমা দিন হতে পারবে এত লাহা চক্র মানে দেখেন ভালো করে শান্তি আছেন শান্তি আছে আমাদের বানার সাফ সাফ হওয়ার বান্ধবী শান্তি নেই হ্যাঁ নান বাজার করে ডাউন চক্র নামাজ হ্যাঁ শান্তি শান্তি না वो तो हम आसल शांति न मिले शगुन करो इत्मीनान करो अल्लाह सुब्हानाहु व तआला मोहतरम भाई दोस्तों यह शांति नाम हो अरे मन लोग ना मुसलमान है बाला न करे मुसलमान हुजूर पूरा तरीका हुजूर तरफ जुड़ा दुनिया में दिन हो अतः मोहतरम भाई दावो सीमा नहीं गई ईमान से भी नहीं गई फिर से है दावो तो पूरा दिन से सुबह तक करा से जिदो मदार से दीनिया मदार मरहब जहाँ जिदो फिरानी जिदो दिन सुबह करा से बिल्कुल वहाँ ये दुरुद इन अल्लाह ताला बिल्कुल अल्लाह ताला वहाँ ये दुरुद दावो से नहीं करते दावो तो रुके तो स्केल आसे दावो तो रुके गानियों आसे दावो तो रुके मदरसे आसे दावो तो रुके जहाँ जाओ आसे अने यानो बिकिन आसे यानो मदरसे आसे यानो मत तो स्केल आसे यानो मत बुजुर्गी आसे यानो मत बिकिन आसे ऐसा रामों तो रमाये तो उन्नत का नाम दावत हमियान यान दावत हमियान ऐशो बहुत तेज़ से जीवन का स्थान यामों से जैसे उम्र आदमी लेते हुए कि ये दुनिया को बात है ना या बात है थोड़ा हो तो जो ये हम लोग जमाना होते तो इतना दावत सुधे तो दे एम्पायर सुधे दे खाना काशी दावत अच्छी दिखे से इन नज़र बहुत दिन दूर ना जहाँ जो नौसारा बुला होते नौसारा हिंदुस्तान मुस्लिम साथी समाज बड़ो हद जिले रहमतुल्लाह अलैहि जोरिया बने अब बात दोबारा दुनिया से तो अल्लाह ताला 3 साल हो गए मुस्लिम अल्लाह ताला अरे दे मानसू दिन सिंजना भाई वो दिन हारे जो दुनिया तो मोटी तो भी तो ये दुनिया खान हो जाए बड़ो हद जिले रहमतुल्लाह जोरिया बने अल्लाह ताला या तीन रहमतुल्लाह तो हम ले दिए ये मोटर बाय तो सुनगरो आज ये हरा सुनगरो तो कुर्बानी सारा हम गुजरे आज पूरा दुनिया पूरा तो मुश्किल यानी लेरम का हम नो हम मन सुजी हम तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला रे ए दावत हमें अरे दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटर बसा दे हां यार उसी तो का मैं तो कराऊ तू है दिया है दिन हां होती न एक भी अल्लाह ताला हदिन दावत कर दे ना हो हदिन फर दे भाई हदिन नो बोले ना रखना हो ये ये मन ताई जो सब दान बरकत मुल आली है जीवे पूरा जिंदगी ला और वो गले पूरा है जीवन हाथ मात्र लाख इसाई माया होने पर इंग्लिश माया होने पर लाख कुड़िया अने 30,000 40,000 अमेरिका में मुसलमान के मना ताई जैसा दादी बस मान खुद काम बरकत मुल आली मोर हुजात में होई दे दावत रान्या उम्मुल बरस फर जब ना नमाज दिन का फर रोजा दिन का फर दिन का फर या फर ना आज जहाँ तो बोली पड़ भाई तो बोली ना पहले वो तो मुसलमान है तो ले हिंदू मुद्दे तुझे लोग मस्जिद गिरजा बनी ले मेहनत यानी जाने गिरजा मस्जिद बनी इन्हें वो एक भी वाक्य ने हजार वाक्य मोर उदार नहीं मरते विदेशी कार्य मेरे ऐसा नरा इल्ला दावत मेहनत नौकरी चुरिया मस्जिद में तो मुझे सो मुझे दिन जाना नरा वाक्य जाते इन्हें मुझमारा भाई तो मस्जिद केला आम्यान दावत हमारा सामने ने दावत हम न करे आम्यान बुझे ज़्यादा जे मालूम हमें ऐसे कैसो मौसमी कैसो नवाज़ी कैसो माने दिन का आसमान लगे मुसलमान ने आसमान लगे कैसो माने तो बोली बोली ले कैसो दिन आसमान लगे तो मैं तो बोली बोली तो एक बार सही है मुसलमान ने बोल तो तो बाहर सो मैं तो न ले तो मुझे दिन अवस्था सबसे को तो लाभली है उम्र बरदी दावत हम फर जमा दुनिया में तो सबसे बड़ा सुनो ए उम्मत बड़े दावत दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में रहन मसूल फंदा सादा रहन मसूल ए बाइबल में मसूल अल्लाह रहन मसूल ए मदीना शरीफ में मोटिवेट हुजूर दुनिया जात दे बेरिन रसूल जी दाइन दा रसूल जी अल्लाह नबी जी जी आए हम मान फल तो भाई परवाह हम है पूरा कुरान तो बोली और हमारा तो बोली ना होते मौलवी को मूर्ति को ना मुकवान मनोमन पार मुसाफिर 1900 हमारा इस्तेमाल बोले फरमाए